Okay. Okay. Good evening, Manen. Good evening, Manen. Welcome to our discussion of holiness. And for the past 2 weeks, for the past two meetings tayo na discuss tayo. First, iti introduction about iti dating libro or dating discussion tayo about holiness. Na-discuss tayo iti sin, na-discuss tayo iti sanctification, jelas nga meeting tayo. So this kada kayong na ganan may intriga no kahit yung mabuya jay recordings tayo aday jay YouTube aday jay link nga in post ko dito met lang group chat tayo. For tonight, iti discussion tayo kas makita yo iti screens yo is chapter 3 dito libro, which is holiness. And our key verse is in Hebrews 12:14, holiness without which no one shall see the Lord. Sabi ko memorize the gitting verses for us to be reminded the gitting matadal tayo ti ranabi. I think every meeting tayo. So let's go to holiness. Before we start, before tayo ngagrugi iti discussion tayo regarding iti perspective ni JC Ryle niya iti dating topic, I think it is proper for us to have at least a working knowledge or working idea no anya iti kanasaon iti holiness or holy, the word nga holy niya iti kanasaon. So according to Lexham Theological Word Book, iti holiness, it defines as it refers primarily to the quality of God, denoting his transcendent apartness from the rest of creation, his uniqueness, and his total purity. So this is the definition of holiness with regards kani Apo. So ti kanasaon ti quality, amutoy mo ti quality, ti kalidad ni Apo, mangibagbaga panggap ti transcendent, kanasaon ti transcendent di kinangatu or awan iti padana. So iti apartness is other term for separation, and kunana naisina launa isuna manipod iti amin nga pinarswana. Uniqueness is the other term iti theologians dito ikat incomparability. Incomparability ibig sabihin han mong mabaling i-compare kahit kanino man or kahit sino man iti ni Apo nya iti uniqueness na. Dito ikat mabasa tayo the Bible, especially in the Old Testament, dyan that the phrases nga who is like the Lord, who is like our Lord. Kasi kalaasay the verses, especially in Psalm, nagado di Psalm magsisinaruno ti kaasay, especially the Hallel Psalm, Psalm 113, Psalm 115, who is like our Lord. Ezekiel imbaga namat lang dayjay. So kanasaon awan iti mabalin nga maipada kani Apo because he is very unique. And the third nga sub definition na iti holiness is panggap iti total purity ni Apo. Ibig sabihin han nga mabalin nga mailook isuna iti basol. Okay? Light cannot mix with darkness, kanana. We cannot mix Belial with light. Corinthians. So data ti a definition ti holiness. Now, when the term the holiness, when the term is applied to people, things or places that have been touched by the presence of God or dedicated to God, iti itad na nga idea iti holiness is being set apart for God. Kasla nga insina na isina, kasla nga pinag-ut tapno maisina kasla asyay. And thus belonging to the realm of the divine, which is morally and ceremonially pure. Mainly, dating a definition kat naka-base iti Old Testament. Iti New Testament definition ti holiness kat base matlaang no niya iti definition ti Old Testament. Okay? Amala tayo madamdama ang komuno ma-discuss tayo iti
original terms na dagito yung agpada iti usarda nga root word iti Greek Septuagint iti Old Testament ken iti Greek iti New Testament agpada hagios yeah iti term da iti holiness. Now anya ti kinason da ito ceremonially amin nga naganan or amin nga na dinawat ni Apo it's considered holy yeah. So no kunata yung nga tao kay nasawon nga naigganan no kunata yung nga naigganan dito yung ikat tuktukoy na panggap dagiti panag-uneg iti Santo Espiritu na iti may nga tao. Therefore iso na ikat na isina manipod na isina para kani Apo kasi iti kanasaon ti holiness. And thus, since naisina ka, para ka ni Apo, si ka ngay kukwanan ni Apo. So morally and ceremonially, no ceremonially, kaya nasawon ka dagiti aramidon tayo, ikas lang na-discuss tayo di sanctification, dagiti graces ni Apo, ngayon na kanya tayo, that is devotions, meditations, prayer, church attendance, dagiti nga graces. That's considered ceremonially pure and morally big sabihin jay panag-ugali tayo which is isuti i-discuss tayo tatang arabi. So this means nga only Christians who were regenerated dagiti nga terms noon kayo nga familiar sublian nyo di video tayo nya iti sanctification. So dagiti Kristiyano lang nga na-regenerate kana justify iso dalang ti maawagan nga holy. Iso nga there are the ones iso da iti awagan ni Apo nga agbiag to strive for holiness. Some key verses tayo dito 1 Peter 1:15 and 16, Hebrews 12 di key verse tang rabii, Hebrews 12:14, 2 Corinthians 7:1 and 1 Thessalonians 4:3 and 4. Adu pa dito nga verses kung dagito lang iti pinilik for tonight. So, kasat no iti panagusar, sakbay tayo mapan iti discussion ni J.C. Ryle, kasat no iti panagusar ti scriptures or ti Biblia, ano lang nga ipaawat kada tayo, iti panggap iti holiness. Inya dagiti words kung inusar na. So, dagito nga pinilik kat based on the general English words, mabalin nga adda iti Biblia mabalin nga awan ngam iti connotation na rito iti kay nasawan lang at lang kat panggap iti holiness. So first is in the Old Testament no nga ritual ditoy kasla ka imbagtatay aming iniganan ni Apo. These are the words that the Old Testament used where God touched or designated kanasawan inaramid na nga pinasanto ni Apo. Moral, it is the way they describe God or His people. Nung awagan iti napili ni Apo nga tao, nasyon which is Israel, yan no kasano dang awagan. And manifesting kaya sa uno kasano nga agipakita ni Apo iti holiness na mostly dagiti nga words na yunanda lang iti verbs tapno emphasize nga dayto nga kat aramidon ni Apo. Kaslay nga he wants to vindicate his holiness or he shows his holiness kasla asay. So dagiti words kinusar ti Old Testament obviously holy or holiness, sanctify or sanctification or sanctified, hallow, consecrated, consecration, consecrate lagi words nga it refers to the word clean or cleanse or cleansed, yeah, pure, purity, purge, dapat kasi nga word purge, devoted, devout, dedicated, dedicate, blameless, upright, righteous, and sacred. So dagiti in generalize kun nga words iti English nga mostly ususaran iti Old Testament nga
tapno ipakaawat kada tayo iti idea iti holiness. Now, iti New Testament met, mostly iti kay nasawan ket being set apart for God. So magmamano lang, especially in Hebrews, adalang dagiti parts nga na ma-discuss da, panggap dagiti kaslain nga dagiti ceremonial or ritual in the Old Testament nga mostly iti New Testament ket being set apart kasi tutuknan iti tao, ya, tutuknan iti tao. So manan ti usarda holy or holiness, sanctify kasamat lang the Old Testament, godly dito iti misang nga baro ijay New Testament, consecrated, clean, pure, lagpapadamat lang niya, devoted, devout, dedicated, blameless, dito iti may sa baro niya, called, with regards to dagiti naawagan unto salvation, righteous, and saints, yeah, very obvious that is saints, that they get called out, they cannot want the saints or separated. And the last one is simplicity. Dito may isang kakikat kong word, simplicity or they cannot want get unique purity. Na minsan lang ang nausar dito nausar di 2 Corinthians 1:12, very distinct na isabsabali iti panakausar na iti simplicity. It regards naganan tuktukoy na matlang iti panggap iti holiness. So having known this, the definition iti holiness, kan dagiti some words ti holy or holiness iti Bible, tapno amo tayo nga at least da iti cheat code tayo no magbasa iti Bible, mabasa tayo dagiti nga word ket mamon tayo nga ka idea tayo nga tituktukoy na ket panggap iti holiness, yeah. So this leads us to J.C. Ryle's discussion of practical holiness. Now, apay nga practical holiness, yeah, to distinguish from positional holiness, that which God gives us in Christ. Dito nga positional holiness or positional righteousness, iti tawag na rito. This is the time nga aramidan na tayo nga righteous ni Apo or holy, when we are justified, yeah. No nangnog tayon di ebanghelyo ni Apo, and then patchen tayon, agrepent tayon, ti basol tayo, and then isurrender tayon ti biag tayo kani Apo. The time we are justified, and we are being positioned to be holy, holy iti sangwanan ni Apo. Now, the holiness or righteousness is saan tayo nga na-earn. Ibig sabihin, that righteousness, iti term ti theologians, is alien or outside of us. Ruar kanya tayo. So, the nga righteousness kat nagapu ka ni Apo. Yeah? Naibagamat ng definition, that which God gives us in Christ. Dahil ang righteousness, kaya righteousness ni Jesus Christ. Now, tapno ma-distinguish tayo dyan, positional holiness. Now, itutuktukoyin ni J.C. Ryle dito is practical holiness. The practical holiness, dito ka real, no kanana nga real ka, dito ka it is not theoretical, han amulang or intellectual or emotional, haan lang verbal, ibagbagam nga nasanto ka, or nominal, no kung nato yung nominal kat sa pangalan lamang. Yeah? Haan nga kasi tuktukoy na. So, kaya sa one real, no kung na real, it is lived out, sinasabuhay, observable, ibig sabihin nakikita sa buhay, that shows itself in daily Christian conduct. So, dahil argument ni J.C. Ryle, basing from Ecclesiastes, no dakay niya yun itinakabasa ti Ecclesiastes chapter 3, verses 4 to 7, there is a time for everything, kunana. That's true niya. In surat dito ni Solomon, the wisest man who ever lived, adang agpaysuti oras para iti amin ngem. There is no time, not even a day, in which we ought not to be holy. Awan iti oras dapat or awan iti minuto nga saan tayo nga
nasantuan. Big sabihin, every moment of our lives dapat nasantuan iti amin nga aspeto iti panagbiag tayo. Datayo nga professionals, datayo nga work, we are the ones, I think, iso nga in start ko dito nga discussion, we are the most targeted ni Satanas. Why? Because iti temptation tayo nga agtrabaho. Di nga panunot tayo nga dati excuse tayo nga kanayon nga masapulak naganan hangkon masangot ti ag devotion ti bigat. Yeah? Tani agtrabaho nga nasapa wino masapul ko nga paspasan tani nabanugak ki dirabi kaririin ko lang so mapanahon or trabaho masapul ko nga trabaho nga kanayon ta naganan dayto iti demands iti work or dayto iti naganan dayto iti naganan adu iti kasapulan iti balay niya dayay nga banbanag or hawan ng ti oras ko magbasa iti Bible talita kon nga nagawid iti balay no kasi dagiti excuses tayo we just treat devotions, meditations, prayer or church attendance daging gracious nga ibagak tatay ngintod ni Apo para kada tayo nga believers nga kaslangay nga agbalin lang nga kasla vitamins in a sense nga nung dati sakit tayo or dati marik na tayo ije tayo lang i-take in /jay now nung mapasamak daytoy holiness kanya tayo or di panagbiag tayo nga nasantuan it will take a great toll niya iti spiritual life tayo. So to guide us iti discussion tayo tonight dahil iti outline tayo niya iti mayat na ni J. Israel very distinctive ti outline na and very naganan very naglakang awaten iti vocabulary na iti language na albeit na translate na update dito yan nga book. So first dalan tayo are the main features of a holy person kasatnom nga maibaga nga iti maysa nga tao ket nasantuan. Second is the reasons why practical holiness is so important. Apay nga masapul tayo nga i-aim or strive iti practical holiness. And the last is a very simple word of advice to all kada tayo nga who desires to be holy. I hope by the end of this discussion or by the end of this dito nga book amin tayo kat will strive for holiness. That's my prayer. So first nga discussion na is regarding the main features or naganan inya iti pagkakitaan nga iti maysa nga tao ket nasantuan. Okay? Now, sakbay tayong mapanijay dati ited ko pa nga quote na ni J.C. Ryle, holiness is the habit of being of one mind with God, according as we find His mind described in Scripture. It is the habit of agreeing with God's judgment, kanasawan, hating what He hates, loving what He loves, and measuring everything in this world by the standard of His Word. He who most entirely agrees with God is the one who is the most holy. Hangko nga, anto yung ibagbaga dito that we can totally 100% know the mind of God. Haan? Iso nga di last phrase na ijay, last sentence na kunalat, he who most entirely. Kinasawan, we strive to at least attain the holiness that we can attain. Yeah? And that is, ma-attain tayo lang dejay, maabot tayo lang by reading God's Word. No? Ito yung pasabasan sa ni Apo, pagalaan tayo nga, iti standard ni Apo. So, with that being said, iti first nga feature iti may isang holy person is that a holy person will strive to be like our Lord Jesus Christ. So, inya dagitoy nga impakita ni Apo tayo si Kristo before. Ya nga masapol tayo nga tuladan or inya ti dagitoy nga descriptions ni J.C. Ryle nga masapol tayo nga strive nga ma-practice. So, Christ-like
We must be Christ-like. That inkabil ko dito dagiti listan dito baba. Itad ko lang ng dagiti passages tap no mai refer you, okay? So for Christ-likeness, Philippians 2:5 and Romans 8:29. Forgiving, Colossians 3:13. Unselfish, Romans 15:3. Loving, Ephesians 5:2. Humble, Philippians 2:7. Faithful, Revelations 1:5. Obedient, John 4:34 and John 6:38. Self-denying or being a servant, Matthew 16:24. Meek, Isaiah 53:7. Considerate or patient, Luke 6:20. Compassionate, Matthew 9:36. Bold and uncompromising, Matthew 23:13 and 13 to 37. Pure, John 5:41. Acts 10:38. John 17:16 to 19. Prayerful, Luke 6:12. And resolute, Luke 2:48 and 49. These are characteristics of our Lord Jesus Christ. Ano ko na ang Christ-like, kung na siguro sunumatan ni Christ. Imbagbaga na lang dita nga tuladan tayo ni Suna, nya? Being aim na ngay surutan ni Amana. Okay, so first nga feature iti may nga holy person is that he will strive to be like our Lord Jesus Christ. Second feature is that a holy person will try to remember these things. Inyadagito nga these things. What are these things? The things that were mentioned in the first feature. Kinasawan, panunutan na. Now, kung natin nga panunutan, he will consider it. Now, iti panuwan tayo itatano ko na tayo nga, sige, i-consider ko or pagpanunutak. Mostly, siguro mga 80-90% antimat lang panunutan tayo lang, ngamahan tayo nga talagang ipadas ng aramidan. Now, kung natin nga i-consider, it means talaga nga aday ti effort nga padasan or aramidan. So, a holy person is happy and not at all having the sense of being obligated to do all these things. 1 John 2:6, 1 Peter 2:21. Adang iti panunot mo nga kayat mo nga ramidan, and then you strive to do to do those things na lista tatay. Ngam awan iti riknam, jangi riknam nga sala mapilpilitan ka. Kasla ko mano no pinilit na kaninanang mo nga at nga binagaan na ka ni mama nga inaw iti pinggan. Kasla asay mapilpilitan ka, may padabog-dabog pa. Hanya kasi jay nya. We are not being obligated, but we are happy to strive for it. So third main feature of holy person, di tatay, a holy person will try to think. Tata, a holy person will try to follow these things. Follow these things. Tatay, consider. Tata, follow these things. Nyati follow na, he will follow after meekness, long-suffering, gentleness, patience, a kind attitude, and control of his tongue. He will follow after moderation and self-denial. Nyati kinausan na ito moderation and self-denial. It is to subdue or imprison, the term ini Apostle Paul, imprison the desires of his body, or tinadagdagsan nga term na Galatians 5 is to mortify, patayon, kasi to put into death. That is to crucify the flesh with its affections and lust, Galatians 5:24. He will pursue love and brotherly kindness. Now, dito ka nagmet nga denggan niya, love and brotherly kindness, ngayon niya tikin nasa wanda ito we reprove
we rebuke, we correct according to God's instructions. No adda iti kabsat tayo or brother tayo, especially in the household of faith, nga agbasbasolen. Okay? We must reprove, rebuke, correct them. Now, no na-correct tayo, naipudno kanya tayo iti nyaman basol na, we should abhor, kagura tayo iti lying, lying, slandering, backbiting, cheating, dishonesty, or unfair dealings even in the smallest of things. Or kahit yung kaliit-liitan nga banag, hanta yung i-take advantage lagi nga scenarios. Okay? We must pursue love and brotherly kindness. He will desire a spirit of mercy and benevolence toward others. Yati kayo nasaw na ito yung the spirit of mercy. We should do active good. Nya ka nasaw ti active good. We are not merely content in doing no harm. Kinasaon ada iti initiative nya nga mga ramid tayo iti nasyaat para kadagiti sa baling ita tao nya haan lang nga di content ka nga okay ak lang ditoy ko okay ak lang ditoy balay awan mater aramidok nga takes haan, that's wrong. We must go out and do actively iti kinasyati sa baling at tao. Next is he will follow after purity of heart. Purity of heart. Kaya nasaon iruginan nga agrugin nga kaaryokan na iti amin nga kinarugit iti na spiritualan di dati ng nature, and denouncing evil when observed. No nakita ni so na ti kinadakas or nakita iso na iti injustice irwar na iparang na nya. Makita yu data ijay minor prophets ag start kani Hosea tingga na kani Malakay, makita yu amin iti panag-denounce dagito nga prophets iti injustices nga mapaspasamak during their time. Next is that he will fear God. Now iti fear nga daytoy kathaan nga fear nga kasla iti slave. Nga agbuteng isuna tapno anya madan isuna iti sumurot isuna iti master na tapno maikan isuna iti bread or masweldoan isuna. No, dito nga fear nga tuktukoy ni J. Cyril dito it's a fear of a child nga it moves the person as if he was always before his father's face. Jingay slangay nga kahit mga pagustuhan or kahit mga i-please ni tatang mo kasla kasi nga fear yung marikiriknam niya iti fear ka ni Apo. Next is that he will seek humility. Amutoy dito niya lowliness of mind, kinababang loob. Now iti kinababang loob, it doesn't mean we are weak niya. Haan tayo nga ag-compromise iti beliefs tayo just to look humble iti sa baling nga tao. No, we must stand firm iti pamati tayo while being lowly or being gracious ti dumata tao. Now being lowly in mind while giving esteem nya iti mga tao over ourselves. Kaya nasawan, we do not praise ourselves. Haan tayo nga we do not put ourselves in front rather than i-esteem tayo iti mga tao over ourselves. Philippians 2:3. He will be faithful in all the duties and relations in life. Faithful in all duties. No niya iti trabahom tata, you will do it faithfully. And even though nalipatak di verse nga oray no iti boss mo nga it's so evil, you should still be faithful iti panag-accomplish iti duties mo. Yeah? Ninyaman iti trabahom aramidon dayta to your fullest, yeah? To your fullest. And especially iti relations in life. Some of us are married, yeah?
we should be faithful in our relationship. Idi kasar tayon, that's the time nga iti baga ni nangag ko ni Pastor Jess nga Pastor Jess Phil nga notarte baga na nga once you are married, you are saying no to the rest of no si kalalaki, you are saying no to the rest of the women of this world. Bagbagam lang nga yes iti dayta nga babae nga batasangom. Same vice versa kasi matlang no babae ka. So he will be faithful in all the duties and relations in life. Next is he will aim at doing everything well. Now, not just doing our duties faithfully, but doing them very well. Kaya nasawan, we try to excel. Kaya gito nga banbanag. No nyaman nga aspeto iti pangiapanan na apo kada tayo, we should excel iti dita nga vocation tayo. And last, nga follow iti may nga holy person, is that he will desire to be spiritually minded. Spiritually minded, kaya nasawan ka, he sets iti panunot na on the things above, haan nga dagiti banbanag dito'y lubong. Colossians 3:2. Colossians 3:2. Yeah? Ikatem iti panunot mo, iti may nga holy person, is haan iti panunot na kat kanayon nga eternal. Awan iti panunot na dito'y temporal. When? Agpanunod tayo dagiti kasapulan tayo diti lubong ngem saan tayo nga naka-fix or haan tayo nga nakatali dagita nga banbanag. We must be nakaset iti affections tayo, nakaset ti puso tayo on the things that really matter, and that is eternal things. So those are the three nga features iti may nga holy person. Now, mapantayin the reasons why iti practical holiness is so important. Now, yung una nga reasons why practical holiness is so important, ahaan nga di panag-adal, okay? Di tuktukoy dito ikat no apay nga why do we need to attain practical holiness? Apay nga importante. So, let's start dito nga portion with iti quote ni J.C. Ryle. Can holiness save us? Can holiness put away sin, cover iniquities, make satisfaction for transgressions, or pay our debt to God? No, not a single bit. God forbid that I should ever say so. Holiness can do none of these things. The brightest saints are all unprofitable slaves, Luke 17:10. Our purest works are no better than filthy rags when tried by the light of God's holy law, Isaiah 64:6. Okay? Apay nga nag-start tayo dito because holiness, iti pa nag-practice the holiness, panunutan tayo, it can never save us. Ulitak manan, dito is with regards to question ni Lady last time, nga we are learning holiness because we know that we are already saved. Okay? So, tatanga pa nag-adal tayo holiness, it should drive us to be more humble itagiti ways tayo. So, there are 7 reasons para dito practical holiness. Umuna is that God commands it in His Word. Obviously, that is number 1. Commandment ni Apo tayo data. Matthew 5:20. Kunana, for I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Or Matthew 5:48. You, therefore, must be perfect, as your heavenly Father is perfect. 1 Thessalonians 4:3a. For this is the will of God, your sanctification. Yeah, dahil key verse tayo, dahil ito yung discussion tayo. 1 Peter 1:15-16. But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, you shall be holy, for I am holy. Adupay, dahil ito yung commandments ni Apo, especially in the New Testament, for us to become holy. So, first reason no apay nga i-pursue tayo practical holiness is because God commands it in His Word. Second reason, apay nga masapol tayo nga i-pursue
iti practical holiness. It is one. Dito ikat English dagamin, so nga no, basahan ito ikat medyo weird. Ngam tikin na sa ito, it is one of the main objectives and purposes of Christ for coming into the world. It is one main objective and purpose of Christ for coming into the world. Nya tikin na nga sa ito eh. May relate ko dito iti iba nya ganan dito yung verse nya 2 Corinthians 5:14-15. For the love of Christ controls us, because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died, and he died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for him who for their sake died and was raised. This is one of the main objectives and purpose, because Christ came into this world to save a people for himself, and that's the church. Kada ito yung church, or no, if you consider yourself a member of the church, yeah, you have died. Kuna na dito ni Apostle Paul. Nya kanu nga died dito, you died to your sins. Yeah? So kuna na one died for all. Ni Kristo natay para iti amin. Now, iti amin nga rito, iti all nga rito, hanya all nga tao, wen. Takuna na di mo na nga phrase na, for the love of Christ controls us. Tuktukoy na dagiti Corinthian believers. So, Kristiyano, tituktukoy na rito, so kaya nasawan, natay ni Kristo para iti amin nga Kristiyano, or amin nga namati keng kuana, John 3:16. Iso nga, amin dagitoy nga Kristiyano, kat natay isuda. Now, natay to their sins, and second of all, natay isuda iti sarsarilida. Nya ti kinasaon, the next phrase na, and he died for all, that those who live, di ba, natay ni Kristo, datayo ni kanitibiyag tayo, we might live, and datayong agbyag, we no longer live for ourselves, but para kani Apo. Okay? So, no kay nasa unday jay, idaldalan na kana tayo nga surutan tayo amin iti bilbilin na. Now, the word nga might, ijay, the use of the word might, it indicates purpose. Yeah, no adalan no kita nyo di Greek na di might nga ikat kaslangi nga subjunctive word na para di word nga live, kay nasawan nga ikat tuktukoy na nga dati purpose di live. Yeah? So, mabalin tayo nga i-reword dito yung last phrase na as that those who live should not be living for themselves any longer, but for him who for their sake died and was raised. Kaya nasawan, amin, nga nisalakan ni Apo, masapul, nga agbiagan para kanyana. Okay? So, other passages para dito is Ephesians 5:25-26, and Titus 2, verse 14. Third, the reason for practical holiness, it is the only solid evidence of saving faith in the Lord Jesus Christ. It is the only solid evidence of saving faith in the Lord Jesus Christ. Hantay nga may baga, iti may nga tao, no sunay kat pudno nga namati ka ni Apo, unless makita tayo nga iti garaw na o tibiyag na kat nagbaliw. Okay? James 2:17. So also faith by itself, if it does not have works, is dead. Faith without works is dead. Faith without the practice of good works is dead. Now, nya ka na sa iti dead. Dead means lifeless, walang biyag. Kung nato yung lifeless, it's either stagnant or awan iti spiritual activity. It can also mean dead, unusable or useless, walang gamit na faith, or manin anong nga ibaga nga Kristiyano ka, or kat awan makita iti panagbaliw iti biyag mo, or awan panagsurot mo ni Kristo, that faith nga ibagbagam is that faith nga ibagbagam is useless. Another definition to dead is unobservable. Wala kang makitang pagbabago sa buhay. Hamo may ibaga niya, Kristiyano ba dayta?
kanain ko nga ibagbaga dito niya, nga itibiyag iti may nga Kristiyano is an offense iti lubong. Why? Because silaw iti biyag iti may nga pudno nga namati kini Apo. Diyan i-expose na iti kinarugit iti unbelievers iso nga kagura da isuda. Now, no iti biyag mo kapada iti nailubungan to the point nga iyabanda ka pa yun nga friends or best friends iti lubong, it means that your faith is dead. It is unobservable. And last nga kay nasaon ti dead is not genuine or not saving. It just shows na hanggang talaga nga naisalakan. Fourth reason for practical holiness is that it is the only proof that we love the Lord Jesus Christ sincerely. Okay? Kasi bagata ito tayo, the reason number 2, insalakan na tayo ni Apo for holiness. Now, dito yung point, kaslamat lang azay, John 14:15, kung ni Kristo, if you love me, you will keep my commandments. Okay? Aramidan dagiti banag no ay ayatan nak. So no aramidan tayo dagito nga banag which results to our sanctification or holiness, kinasawon nga ay ayatan tayo ni Kristo. So other passages, John 14:21, John 14:23, John 15:14. Okay? Fifth reason, it is the only solid evidence that we are true children of God. Adati passage nga basa kanya yung John 8:39 to 42. They answered him. They think these are the Jews. No basahin niyo di John, mapanga di John chapter 8. Dagiti nga dagiti Jews. At the description na ijay ni John, ngam dagiti nga Jews they are religious leaders. Yeah, they may be the Pharisees, chief priests, scribes, Sadducees. Katkunada answered dakan ni Jesus Christ, Abraham is our father. Jesus said to them, if you were Abraham's children, you would be doing the works Abraham did. But now you seek to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. This is not what Abraham did. You are doing the works of your father. They said to him, we were not born of sexual immorality. We have one Father, even God. Jesus said to them, if God were your Father, you would love me, for I came from God and I am here. I came not of my own accord, but He sent me. The point ni Jesus Christ dito is that dagiti nga Jews, makita yung passage jay, nga namati da kano, ngam dito nga pamati da, nga ikat namati da lang gaputa dagiti miracles nga aramidan ni Apo, big sabihin kat nagrabaw iti pamati da, nga nupudno nga dagiti nga Jews, they are truly children of Abraham. They would not conspire to kill him. Diyan nga anda nga planuan nga patayin isuna. Why? Because amin nga anak ni Ama, amin nga anak ni Ama, ni God, will love His Son. So, tinbaga na dito So, kaya nasawan nga dagiti anak ni Apo, nga ikat mangipakita nga ay ayatan da iti Son na. Reason number 4. Therefore, ayatan tayo ti anak na, kaya nasawan nga membro tayo iti pamilya ni Apo. Okay? Itimad lang nga encounter na mapansin nyo dyan na binasak kanya itatay, you are doing the works your father did kunana ni Jesus Christ kadag ito nga religious leaders. Tituktok ko yun na ijay later on the passage kat imbaga na ni Jesus Christ nga your father is the devil. Okay, so duwa lang iti father dito lubong, spiritual father. Either ti tatang mukat ni Apo or tatang mukat ni Diablo, either or lang. Okay, so sixth nga reason no apay masapol iti practical holiness, it will result
to doing good to others. Nya ti kinasawan daytoy. Mabalin we can for all our breath talk about the doctrines of grace or doctrines of salvation, or mabalin tayo nga i-share iti gospel iti ati adu nga tao very eloquently or very clearly or very plainly. Very few will ever listen and still fewer will understand no iti profession tayo iti faith, no nga profession ka di panangibaga tayo iti pamati tayo doesn't match the practice iti pamati tayo. Kaya nga sawan, ore no kasatno tayo nga ibaga nga datayo nga ikat ni salakan, or kasatno tayo nga ibaga or may share iti gospel, kinapinpintas iti panag-share tayo, no nga makita dayta nga asi, compassion, di na nakita tayo tatay nga naganan nga ano ni yung first point natin? Dagiti pagkakitaan iti mesa nga holy person. Oray, no nga makita dagay nga banbanag iti biag mo, it will never result in doing good to others. Yeah. It actually harms pa iti sa baling at tao. Akasla iti na-discuss tayo last time niya, iti previous chapter, no kasto iti aramid tayo. Yeah? Our profession of faith doesn't reflect our practice. We will be misrepresenting ni Apo, misrepresenting ni Christ, because yung mensahe tayo. And also, misrepresenting iti message ti gospel. Yeah? Ahan tayo nga mai-reflect iti sa bali nga katao. And the seventh reason, iti practical holiness is that our present comfort depends much upon it. Our present comfort depends much upon it. I-share ko nyo iti Philippians 1:6. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Ito kinaso na ito reason number 7. For a well-meaning believer, nga well-meaning, seryoso nga believer, nga kayat na nga talaga dumakal iti holiness, he understands that there is a close connection between sin and sorrow. Yeah? Amuna nga no nagbasol ni Suna, agladingit ni Suna. Amuna iti close connection between holiness and happiness. Ibig sabihin, no adda iti victory, iti biyag iti may sang Kristi, biyag na, kanasawan kat, kasla naadal na iti may sang basol, and then na-overcome na, adda iti happiness ijay. Or even sanctification and consolation. Yati kinasoon day jay, iti sanctification ni Apo, or the purging, or the panagaramid ni Apo iti anak na nga pure, that's sanctification. Dati most of the times agibaon ni Apo iti dadagsen, narigat, yan, sakit tinakom kasi dadagsen, trials, and adati comfort ijay, adati consolation tayo ijay, which is dagito nga isend ni Apo nga fire or tribulations iti biag tayo. Our consolation is that we go out as pure gold, kuna na may sa kanta. Yeah? Mapatadum tayo, or agbalin tayo nga closer kani Apo. And through His providence, everything that we are receiving and becoming is geared towards His completion of the good work that He began in us. So amin nga mapaspasama kanya tayo, dagiti providence ni Apo nga ibabaon na kanya tayo for our sanctification and for our sustenance, tinaldawal daw. This is gearing towards nga agbalin tayo nga, di makumpleto ni Apo, ikumpleto na for our glorification. Now,
So we don't turn our backs kani Apo no dati dumtang kanya tayo nga dadagsan iti biag. We don't turn our backs to God when trial comes our way, when trials come our way, yeah. But rather, dito nga trial, it must push us to kumapot pay nga na irot, kumapot pay nga closer kani ni Apo tayo, yeah. It must push us towards Him rather than jenge yadayo na tayo. So that is one of the reasons, main reasons no apay agsen ni Apo iti discipline, agsen ni Apo iti trials, agsen ni Apo iti heartaches, yeah, or disappointments ti biag tayo, for us to really look up to Him, yeah, trust Him. So nga, thus, in our progress, in our practical holiness, we are comforted that we are truly saved. Iso nga our present comfort tayo nga that we are truly saved no dagito nga banbanag kat umay kada tayo. Mas daaw kayo no ibagbagay mga Kristiyano kayo kat amin nga all iti biagyo kat all beds of roses. Kanason awan ti persecution, yeah, awan iti jenge manggura kanyayo because of your stance, yeah, iti truth, agdanag kayon, yeah, no kasi nga kanayon, iso nga it is comfort for us, no iti daytoy nga lubong ket kagura na tayo. Besides iso tinbaga ni Apo tayo, they will hate you for they hated me first, kuno ni Apo tayo ni Jesucristo. Kaguraan na tayo nga talaga iti lubong because kinagura da ni Apo tayo nga Jesucristo. But our comfort is that the truth, we are saved, truly saved. And eighth, the last reason no apay nga masapol tayo iti practical holiness is that without holiness on earth, we will never be prepared to enjoy heaven. Nya ka na sa dito because heaven kat amo tayo nga puro holy, yeah. Revelation 21:27, but nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's book of life. Iso nga dagiti laeng holy nga tattao ti makaunog ijay langit now. Aday ti levels ti holiness data, yung at least hantay nga amo no katno, yeah. Antay nga amo no dagiti nga levels niya iti level ni Apo nga i-require na iti tunggal maisa. Revelation 4:8, every aspect of heaven is holy and all activities is focused on the object of holiness, and that is God. That's why there will be endless worship there day and night. Iti langit ket puro worship, yeah. So ano dito'y lubong ket madimkayat ti agor worship together with your fellow Christians, how do you expect you will enjoy heaven? Yeah? Revelation 4:8, there will be ceaseless praise ijay. Panagdayong agnanayon ijay. So, if you are not well acquainted with what holiness truly is, then how do you expect to spend eternity in the place of holiness? Yeah? No dito pa lang lubong ket kaguramon iti kaguramon ag-strive iti holiness, do you expect na ma-enjoy mo ti heaven? Yeah? Or are you more enjoying iti banag iti lubong over iti holiness nga i-require ni Apo? If that's the case, heaven is not for you. Now, dito yung point, I'm reminded recent nga na i-preach ko iti bawang niya, it's about perishing. Tainadal mi di 5 verbs iti John 3:16 kat ada kami iti perishing, iti second to the last, the fourth verb, that those whosoever believes in him should not perish. You word nga perish ijay. So specific iti dito yung study tayo tatanga rabi panggap di eternal life, which I will preach later on. Ito ti last nga verb. Amuyo ba nga eternal life doesn't start in the afterlife, ang nag-start no matay tayo, yeah.
nor jay condemnation iti unbelievers. Kaya nasawan, agrugi dito yung lubong. Yeah, both start in this temporal life. For unbelievers, no handang agbaliw iti panunot ay agbaliw iti isip da or agbaliw iti di agrepent da. Yeah, kasi message ni John the Baptist kan message ni Jesus Christ. Iti Matthew and Mark and John. Yeah. No handang agbaliw and believe in the Son of God, they are judged already or they are condemned already kunana di John, I think John 3:17 sa idejay, yeah? If I'm not mistaken. Kaya nasawan nga dagay spiritual and physical graces itod ni Apo kadagiti si asinuman nga umawat iti panakaisalakan kani Apo tayo nga si Kristo kathaan nga dumanon kadakwada, but rather ma-experience da iti adu nga punishments, yeah, punishments ni Apo para kanya da dito'y lubungan da dyan, may experience da rin dyan. Mabaling ko nga tad kanya yun to niya jay lagi jay punishments nga naganan ma-experience da dito'y lubong, and eventually dito'y nga punishments da kat ag-urnong-urnong nito yakas ko na di Romans 2, you are storing up wrath kunana ni Apostle Paul Jerome ay Romans, ag-urnong kayo iti pungtot, and it will eventually culminate to eternal perishing. The eternal perishing is that the total separation from the graces ni Apo tayo. Kat iti mariknalan ng iti unbelievers kat dayjay justice ni Apo ijay impyerno. Yeah? Now, for heaven, it's the same idea. Opposite in practice kasi iti believers are to experience hardships dito lubong, experience the persecutions dito lubong. This is for their own good. Then in the presence of God, for eternity, they will enjoy the glory of heaven. Malagip ko dito yung parable of the rich man and Lazarus. Ano amoy din yung parable or familiar kayo? Diba, ni rich man, dito yung parable kat, it's a parable of contrasts. Ni Lazarus, ada kanya, awan kanya na, awan makan na, awan pagyanan na. Yeah? Ni rich man, ada amin kenkwana. Yeah? Ngami din na tayo da, nagsukat. Yeah? Pakpakita na, iti difference na, iti naganan, no iti panunot mo or iti salvation mo kat nakabase lang iti sarili. Okay? Now, the idea here is that we are preparing for eternity. Iti dito nga lubong. Iso nga kaasi nga dagiti atheist awan ti pagpreparean da kasladala ang tapok dito'y lubong tila-tila aramidan da, and then no natay da kuna nangay kat ijay dalan dayan ti pagpalpasan ti biagda, and that is very sad kanya da. Yeah, for believers like us, hopefully all of us, we are preparing for eternity. Yeah, whether eternity of evil or condemnation ijay hell, or eternity of holiness ijay langit, which both will start here on earth. Yeah, I would like to quote iti baga ni Ryle dito yung reason niya dito reason number 8. Do you think that such a person kaya sa unde jingay madikayat na nga kwa madinakayat nga ag-strive iti holiness? Do you think that such a person would delight to meet David, Paul, and John after a life spent in doing the very things they spoke against? Do you think nga nung dumanong kay Dilubong, kataham mo nga sinurot dagiti insursurat dagiti ni David, Paul, and John, kat masangom mamaragsakan isuda nga makakita ka? I doubt it. Okay, I doubt it. And therefore,
Our last point, a word of advice to all who desire to be holy. So, to close our discussion, aday siguro iti panunis yung that becoming holy is yung trabaho tayo laeng or nasa sa atin lang iti panag-strive kanay ko tatay ko pala yung pagbaga nga that we must strive holiness nya siguro day iti panpanunutan nyo. Now let me quote trial once again nya iti kunana, do you want to be holy? Do you have a strong desire for holiness? Do you want to partake of the divine nature? Then go to Christ. Wait for nothing, wait for nobody. Do not linger or do not delay. Do not try to make yourself ready, meaning ikat sige ay procrastinate niya, I will make ready. Go and say to him, before tayo mapan di beautiful him, iba pa dito ulitak manan niya, kaya't mo ba alin nga na santuan? Kaya adaba iti desire mo nga agbiag nga makayayo ka ni Apo? Yeah? Do you want to partake of the divine nature? Yeah? The mind of Christ, kahit mo ba nga maadaan day jay? Can may salang iti advice ni J.C. Ryle, go to Christ. Hamon nga orayan ni mamam, hamon nga orayan ni kabsat mo, hamon nga orayan di asawam, go to Christ. Wait for nothing, wait for no one. Hanggang aguren ti sign, Lord, kanak man ti sign, baka dito yung ti sign ko nga agrugi man nga nagbasa ti Bible, haan nga kasjay, awan ti kasjay. Wait for nothing when wait for nobody. Do not delay and do not linger. We do not know what tomorrow holds. Santo nga mo niya ti mapasamak no bigat. Okay? As believers of the Lord Jesus Christ, we want to please the Lord. Yeah? Iso nga ko na dito nga go and say to him in the words of that beautiful hymn. Nyarita nga hymn. Kunana, nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked, flee to thee for dress, helpless, look for thee for grace. Yeah. Yes, mabasa to amin dagito yung verses ti Biblia. Yes, mabasa to amin dagito yung commands ni Apo tayo nga to strive for holiness. Nga mahantay nga lipatan kaabsat nga without Christ amin nga aramid tayo, all our good works are abomination or karariyok iti sangwanan ni Apo. Akas ko na ni Isaiah, ulitak mo na nabasak tatayan dito Isaiah 64 verse 6a, we have all become like one who is unclean. We have all become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a polluted garment or filthy rag. So, today ito yung Rabbi E. Here's the challenge for us, brethren. Do we desire to continue in holiness? Then abide in Christ. Abide in Christ. Yeah. Pakasik kanyayo. I have seen you in your days, EJ BCBC. You've grown from Sunday school. You've grown from VBS. You've grown to be professing believers and now are married or now are professionals. Dito ti challenge ko kanyayo, abide in Christ. Abide in Christ. Madiyo kayat nga mangeg jay indictment or ginbaga ni Apo tayo si Kristo jay revelation. Yeah, iti church iti Ephesus that you have left your first love. Madiket nga maibaga kada tayo jay. Let us abide in Christ. Takunan ni Apo tayo si Kristo dito John 14:4 and 5. Abide in me and I in you. This is a promise, kaabsat. We know very well that Jesus Christ, our God, doesn't fail. He is faithful in all the things that He say, everything that He promises. Everything that He promised, God faithful is una. So kunana, abide in me and I in you. He that abides in me and I in him, the same brings forth much fruit. The word nga abide is the same word as taking abode
or agyan. And when we take our abode, iti may sa di ba no dati iti may sa dati iti balay tayo, we are very comfortable with it, yeah. Kayat tayong han nga pumanaw ijay, kayat tayong maturog, kayat tayong maturog latan ijay balay tayo, yeah. Diti kaya nang sawan ni Apo tayo dito, abide in me. Agbalin tayo komportable kanya na agbalin tayo nga isuti agbalin tayo nga slightly balay tayo nga slightly fortress, yeah. Isuti fortress tayo, isunati fortress tayo. So may we all feel the importance of holiness far more than we have so far, and may our years be holy years with our souls, and then they will be happy ones, yeah. Akas ni Bagtatay, when we strive holiness, we sumarono ijay happiness. If we live, may we live unto the Lord, and if we die, may we die unto the Lord. Romans 14:8. So if He comes for us, no umay ni apon tata, or nabigat, or numan alaan nan iti biag tayo, yeah, may we be found in peace, without spot, and blameless. So the prayer ko titunggal may sa kanya tayo kabsat, that we must that we be found blameless iti sangwanan ni Apo tayo nga nangisalakan kada tayo. Okay, so that's our discussion for tonight. Alright, ay close ko man dito yung common no sino ti present kasi sinakop ng buong screen ko iti ganun iti screen ko. Okay. Yes. Any questions? Nick. Jay ko lang siguro, ma-share ko Jay verse nga na i-mention mo itatay. Jay being as servants or employees siguro niya tatakot employees. Kuna na to Jay 1 Peter chapter 2 verse 18. Servants, be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle, but also to the unjust. So, ije nga makita? 1 Peter 2:18. Kuna na dyan nga, even, not only to the good and gentle, but also to the unjust. Unjust. Well, yung may isang version ka, but also to those who are cruel, even to those who are cruel, kuna na. When we master. Well. Diba, for ti tendency kanya tayo tatagamin once nga dangay mas nangingibabaw jay panunot tayo nga human rights. DJ idea gamin nga DJ nga medyo naganan infectious even in the mind iti church iso nga iti mind ni Apo tayo si Kristo is always to esteem others. So since he's dati boss tayo, oray no nagrigat man dayta nga verse nga talaga nga niya nga ikat isumat iti command ni Apo. Siya guilty ak dayta niya. Naganan adu iti every boss tayo kat makitaan tayo iti madi. Amin nga boss makitaan tayo iti madi it's for our own benefit nga palintay nga naganan nga faithful iti duties tayo. Nabukang mat ni Jim. Baka bilibirok ti signal. Or baka naibusan ti ko na load na. Okay. The questions you? Sir Wayne, nagpakita ka man. Numang ka kami. Adik manong yan. Nagpahit jabak. Yeah? Ano?
Kamusta? Kasla dinoyan mo? Church? Adak ti balay mo no? Okay. Bagman ta dati naganan na dati signal yu tata. Nikiki wifi manusong adak ti rooftop. Okay. Dati Si Sherwin. kaya nga mahina eh. Cellphone ba usar mo, Sherwin? Kuwan man no? Okay. Sige. Dati may share you or dati questions you? Di discussion tayo? Ay! Nasa ilang Nagbalitan. Deep from chapter ba nung James chapter 2 verse 17. Actually, dito kami may isang verse nga na mention ko jay a fellowship ti women sa tay. So also faith by itself, if it does not have works, is dead. Or may isang version. Even so, faith, if it has not works, is dead, being alone. So, amot-amot nga iti good works that is to iti result iti panakaisalakan tayo. So, can we say nga iti doing good works is a way of being holy? Tawa iti may isang nga na-mention tatay jay a main feature of a holy person. When? But again, na mention mo yung verse, number 1, we'll strive to be like our Lord Jesus Christ. When? Kasi good works, amin na When? Good works. When? Hunting aramidon day jay to become holy. Slide point tatay, we do not, aslan sa point number 2, I think, reason number 2. Haan tayong obligated. We must not feel obligated to do those things, but rather, we should be happy to do it. Now, in saying that, hantong aramidon dayjay, tapnog balin tayong holy. Aramidon dayjay because we are holy. Agbalin nga natural. When it is reflective. Iti nature tayo ta. Remember, the positional nga righteousness, once nga we are justified, we are declared righteous in the sight of God. Now, in order for that righteousness to be fully realized, kadadagiti, amuna ni Apo nga may save tayon, katahan tayo pa'y nga totally nga sanctified or holy. Kasi kung ganun ang sitwasyon, once nga na-save tayon, nga ikat holy tayon, dapat right there and then matay tayon. Di ba? Nung saan adupay dagiti masapol nga maikat iti may nga iti panagbiag tayo. Now, for exemptions dagiti baga tayo nga na-save iti deathbed. Those are extreme cases matan. Nung dagito nga banag agbalin nga kaslaing agbalin nga reflection iti may nga biag iti tao nga namati ka ni Apo, which is evident nga iso na nga ikat pudno nga insalakan ni Apo. Now, i-practice tayo dayjay because aminin tayo dagiti list nga na ibaga tatay like meekness, humility, compassion. Kurang tayo dayjay it attacks the very core iti sinful heart iti natural man dagiti nga listaan. Iso nga command nga we must practice to strive nga aramiden dagijay, not because to become holy yeah, but rather kung nato nga to strive holiness, meaning practicing dagijay nga traits, yeah, or dagiti good works nga ko na ibagay jay. Sherwin na po ko. Ada iti bagbaga na natin ni Sherwin, nakabsot lang di boses na Birbirok signal. Nagbiribirog mo ti signal. Silaw.
Nakabiro ka, Sherwin, ti signal mo? Sa manggag tatay, manggag ka. Medyo choppy. Wan, manghag ni... O, sige, ni Abigail pa, habang nagbibirok ti signal ni ko, Sherwin. Halit, padas ko lang sa manggag Okay. Ay. Ay, adati share ko. Kasi iti, 3 weeks ago ba nung Lloyd, yun last nga topic tayo. Alag sa sausan ni Sherwin. Pero, Win, medyo baka nabuntog ti ko, nabuntog ti signal na. Ako? O, sige, Abigail. O, 3 weeks ago. 3 weeks ago. Diyan kalokal pa si Jay lesson tayo. Jay chapter 2. Ngayon ko. Application agad-agad. Kapaya. Kasi i-invite ko na Jay dating ka-work ko. Di ba na-mention ko before nga na-fire na ka? Jay work. Ngayon 2 weeks ago, invite ko na Jay dating ka-work ko. Jay. At the same time, invite ko maglang na Jay padak nga na-fire. Ngayon, I think handa ba't kindi nga intention nga maibaga kanyak. But, in share na nga, idi nagsubli Jay supervisor me. The supervisor me kan Jay district manager Jay daycare. Impaayab na ngay nagkiti kakadwak na teachers Jay mismo nga room. Ngayon kat imbaga na kung natin ang ako nga she talked really bad about Jay about kanyak nga I was not a good influence. I did not do my job well. Like tawag na rin character assassination kasi ngayon ko na it's really first time ko talaga dito dito Canada first time ko ma-fire first time ko mabagaan ti kasta ijay work by Jay boss mo, supervisor and district manager. And then when knowing when we were working together ngayon talaga nga ibagbaga makikita da how you are doing your job. Wow, ibag ikokwada nga ni aramid nga nasaya at iti trabaho kay kaya ta kada gitoy umbing dagiti parents you talk maki-communicate ka nga well tapos tatang sinardak plus the fire day termination nga kat day itartarnish that ikaw itartarnish the reputation mo ijay work nga kat dagiti da kakadawak you know what, mabalin nga agsurat ka sa HR, or you can also sue them. Tapos you can be a witness. I was really thankful kasi malagi po nung Lloyd, dagi talong questions ngayon bagang before. It's okay. It's not beneficial spiritually. Tapos matarnish the testimony as a Christian. Tapos hang glorifying ka ni God. So nga, kung nakanyada nga ikat at first speechless na ka talaga kasi hang ko nga expectaran kasi gayang ibagpagada iti work. Haan nga dagiti padak na pictures but as in nga dagiti higher ups. Just because naka-receive the complaint from dagiti nga parents kasi nga this year nagsasabali iti teachers. So syempre handa ka kahit nga nagsasabali iti caregivers ti anak da iso nga nag-complain da iti office. Nga kas lang ay daramid tak nga. There is the outlet. Yeah. Nga siya itihan nga aranit iti trabaho na masaya. So nga, kung nakanyada, I'm siguro
hanya siguro pero thankful na kami guys kasi at that moment nga kat yung sanctification kailangan niya talaga i-discipline yung mind nga at instant nga kat yung reaction do yung flesh talaga nga kat yung nagpigsa nga akan kasi akan sige ag-complain ka sige i-complain mo isuda agsurat ka yung nagpigsa talaga din nga ibag mangtep-tep kanyam but kanak nga kat no I timbagaklat sa kanya da nga kat I did not work for them. I worked with them but not really for them. Kasi I worked for God. I worked for the glory of God. Kat at nakita yung nakita yung nga kwa. I sincerely cared for the children and siya iso ka imbag na lang ta ada nga talaga dagitoy reminders encouragement kasi no awan niya kat narigat nga talaga every day thoughts pa lang kat nagadun iti temptation amin but still they love iso ako na floor niya kat wow data idi nagawidak talaga na talaga kay kat application 101 iti lesson iso nga sige okay siguro may saday nga kasi but still timot mayat nga kat makita nga how God really works amin situation the people around you the work the opportunities nga kat we can see that the grace asin niya apo nga sige I'm gonna spare you dating ka please inka dito the opportunity dito or dagiti nga tao pa iti ipapaamok kanyam you will be with them basta makita kas lang you experience firsthand you witness firsthand how God orchestrated everything so ako na I'm not worried I'm not jela ta panagtalok ni Apo isugamin iti naganan amin tayo actually adadagiti decisions tayo nga inpauna tayo nga iti baga tayo nga pride tayo kasi once nag-graduate tayo iti college kaslang nga expectation kanya tayo nga agkaroon iti kastoy trabaho dati expectation nga sweldo and then dati expectation nga lifestyle and then iti DJ nga panunot tayo mapukaw nga panunot mapatungan ma-supersede na DJ panunot tayo nga ikanti dayaw ni Apo kasla din baga ni Apostle Paul di Romans 7 nga kayat ko nga aramidan dayto nga banag madikayat iti bagik ngam di madikayat nga aramidan isumat ti aramidan na kasla asay when in terms to basol yung kasemat tayo because datayo nga professionals nga we are driven by aminan tayo or hindi pride especially iti social media nga makita tayo nga dagos agad-agad no oy alla classmate ko kastuyan ti biyag na alla da balaynan addan alla nagmayat ti business na nagdakkelan ti tendency na day nga kat kaslangay nga i-push na tayo nga ay sige man
agbiruak pa iti may mayat nga trabaho tapno tapatak daytoy nga classmate ko or daytoy nga amok tapno nangat-ngat kasi nga adanga kanayon iti pride iti puso tayo so nga nagrigat tata nga panawan it will kasla experience mo slandering dagay nga panagdadal iti pangalan or backbiting hanya maiwasan day jay ngam if you are focused ti panagaramit iti pagayatan ni Apo nga talaga nga maka-experience ka ti kasi nga banbanag so dito nga di basbasa nya di adadalan mi dito nga book ijay discipleship lab ni Tite ang ikat mapanpanunod ko ngita kayo na kayo nga professionals ni BCBC so nga kunakat once nga malpas mi dito padasan nga ako organized ti kastoy so praise God nga uray no han nga amin kat makat-attend at least sa iti balbaling nga beneficial kuma dito nga discussion tayo Sherwin na dati share mo okay bagta naka-join ka Jim dati kahit mo nga i-share para kami Sherwin no adati kayat na nga i-share mabalhin mo nga i-type i-chat ko na nga or mabalhin mo nga salud-sudan uray ni Jim Bruce kaya medyo choppy puko medyo chubby ka Jim medyo chubby ka when i-type yun na lang tapno kwa i-type yun dyan si chat no one Ma'am Hazel sika nga dati may share mo ni Jim ito ang work ko ngam salamat adati gusto nga opportunity nga nagpag-fellowship kanya yung nabayag man nga ako si kay nakikita kay hanggang so agyaman na kirapot adati kasto nga na aramid ya ada hindi ko agamin dito kadwak dito barko nga ko pastor hawak ko ngay mga kapatid bali pastor na baptismat lang hindi papalag kami hindi papalag nito ikan udah kanya ko nga pa kala kabuday ko na na pastor na ako min dito department bali different okay pa lang matyak ta syempre ako nga panpansin niya pagbada mabang bumaybayad nga bumaybayad obserbara kayo so na nalingay so na ngayon ako na ag-preach kanyang hindi pala itis testimony na niya pero hindi bago karang kabalikran kung hindi trabaho na kalangin nga placing minsan ethics gazing no sa di kamat pa nag-message na kayo karap kabaliktaran niya ti trabaho so dudubdub pa ibitak ti kakadwak na ipulong da kanya so naglamlam or apan ko ngay ang trabaho no makita na kadyan ngay ipulpong da so nadangay ti meeting mi tapos doon niya ti ikwat na kanya so nga diyan mo yan no kampiyata kaparehas ko tayo pastor pay sa ano nga bagas ano nga baga di nga minsan ti witness ko kayo sa ano nga paano handling so ito na ginalay ngayon the Bible no na-preach ka dyan dito parang no trabaho kabaliktaran ngayon so kaso tikab kabusog na kanya ngayon so ngayon madangag ko ti kabali nga kakadwa mididikot madingay ti marik na mapam kanya na ngam ti record ko kanya nangkat ko no dati
open forum kala ka di ko ma ka nag-aapa da kala ka di ta so da suti ka na nga ipulpulong da tapos ti nagmadian pa di nagawid di superior mi in kwada isuna ngay in pa-blacklist la isuna kala nga binigyan da suna ti bad record dahil sa trabaho na. Okay. Ti ko lang di ko ngay kung parang sa weakness ko sa mabagan iso na no ko dahil dahil ka religion ko ken pastor pa iso na jak mo sa mabagaan iso na nga nalang iso na ti panagkuan sa trabaho kabaliktaran. No, umuna na ganan when nabigbig mo, di ba? Nabigbig mo nga maditi trabaho na. Makita daglamlamang nusan kat no kunwari no makita na di lang nga trabaho kala ka diyan ay. When han nga lang nga sikat. Han lang nga. Ngam si kami tagkadwa, mayat nga ti kuana. Minsan pag-usapan mi about yung Bible kung saan no dagiti ko na kanya nga verse eh. Yung no trabaho nga ako. Han nga kasanok ba nga i-phrase dito eh. Tauray ni Satanas amuna tag cite verses eh. Mamumba di temptation ni Jesus Christ ka Psalms tinusar ni Satanas nga nang tempt ka ni Jesus Christ. At point ko huwag baga nga Satanas ni Suna ti point ko oray sino kaya na nga ag-cite iti verses. Iti point tayo tatang rabi is that iti ni baga nga Kristiyano ka dapat makita di biyag mo. And since Suna nga ikat professing Kristiyano, pastor pa nga ko nang kasi baktatay mabalin tayo no professing iso na mabalin mo i-consider nakabsat mo iso na ti pamati so mabalin mo iso na bagaan or palagipan nga nagrasyaan nga palagipam ang iso na nga kitam ati trabaho tani medyo sabali mati ipakpakitam kat madadaal itinagan ni Kristo no kasta ko naman amo nga masapol ti Bible ijay ibagam lang kanya na nga urno sumat tani or ipalagip mo inya di kontrata nga pinirmam or kitamat ang agbalin ka nga natalok di kwa jay trabahom silsilduan da ka nga nasyaat agtrabaho kamat nga nasyaat kasla kasi nga amo nga masapol iti verse ng Ajay. Once nga nakakitam nga, kasla din mention ko tatay, napansin mo injustice or anything nga according to adagay ti conscience iti Kristiyano nga iso ti bangkait kanya tayo iti mangkita ngay iti banag iti paligid-ligid tayo. Ngay usuran tayo, bagaan tayo nga dagos. Iso nga han ka nga mabutang ang ka nga mabutang na ganan mang rebuke mang baga kanya na kasi kapay tikwa di ba ko nam under mo iso na under ko so that technique di dapat na mas na ganan mas confident ka pa kung mga bagaan iso na. Yung garo no siguro kala weakness ko din no. Pero parang ako ngayon dak mo no kampiak o hindi dahil first isip ko pastor tapos ka religion ko pa yun. Younger kanya, Jim Bruce? When younger. Ngum pastor ngum ang trabaho ti barko? Wait, ada mo lang di kwento na kanya idi nga di so ti kala pinag-apaan na ti wife na dahil masit ka no gamin sweldo na ije ko so nga pinagbarko da so may isa nga pag-apaan kanu lang di na nga pastor iso na ta da je barko seaman iso na ana nya pastor
Asa adam lang ko sa kuan na nga eh. Adati history na nga ko, mga previous na barko na basta no agawid na nga halang palpasin niya yung kontrata na. Tapos kung na may calling siya, karakad niya ti kanang nga rason na. May Narigat. calling. Tapos so ti pag-apanda yung wife na nga apeng nagagawid. Tapos problema na yung barko. Narigat ito nga calling. Mabinsan nga ikat, kung na ikat calling, kat utot gayam day jay. So nga, no professing believers na bagam. Ada iti naganan mabalin mo nga bagani suna. Okay? Na imbaga ni Hazel ko na pasensya po, mauna po ako mag-exit. Thank you Manong Lloyd and everyone ko na I need to pray for my baby po. He's having colds again. Ni Seth. Ni Abigail Mat, I need to leave the meeting na. Start kami matan praying for you all. Thank you. Okay. So last words. Dati may share, Sherwin, nada ma-share mo? Last words. Awan? Okay. Okay. Kat lang ako. With regards to discussion mo, tatikas lang ka nga ni Pastor Harris no straight English, tikas sa mga speak. Pastor Harris? Yes. Padpadasak kami niya ko. Naganan. Padpadasak ko ni nga paghaluan ti Tagalog kan English ta. Isu ti may isang comment kanya kay preaching lab mi ngay. Jitea. Ta masyado nga. Tani baluktot nga ti Tagalog ko ngay. Pero English lang. Kung nag-preach ak ti Ilocano or English, mabalin pa eh. Fluent ti panagsaok ngam no Tagalog, medyo baluktot kurak. Narigat, kurak. So nga, medyo sansanay ti Tagalog. Nga, agsaw. Okay, pimanaw mo ito ni Jim. Nag-picture tayo pa eh. Sakbay tayo nga pumanaw. Agoray. Makita ni Sir. Sherwin, nag-isam ka. Prayer, dingay prayer time. Anyway, picture tayo pa eh. Ay, nagsubli ni Jim. Orayan tayo ni Jim. Oh, Jim, mag-picture tayo. Nag-isam. Nag-isam, ready? Picture. Walang ilaw siya. See? Sandali. Yeah. Ready? 1, 2, 3. Yan. Tagal na. Nakuha. Ano ba yun? Hindi ko alam. Hey. Siguro. Ang kamo. Okay, sige. Adati prayer. Sherwin, the prayer request mo? Sakbay tayo close? Pananong na ta. With regards to spiritual growth lata, lalo ta most of our with regards lati ministry teachers, yung Sunday school, kinjay konti baptismal class. Though good mood pa lang, though some adaptive discouragement lalo jay baptismal class. Apay. With regards to the young people, talaga na medyo narigat. Though discouragement at the same time challenge lata nga ituloy and encourage lata da suda do jay duwa nga men isuti nga more on nga tututukak tata da isuda ti more on nga talaga nga committed kin nga participate talaga compared to kin lagay young people. Makita talaga ti maturity da different kadagiti ubing. And di lang siguro kasi different gender, mostly dagay young people kat girls. Tapos lalaki tapos jay pa lang kakadwada kat duwa pa lang nga men nga lalakay. Iso nga siguro di nga talaga nga sila nga either mabainda or ada nga mabutong da no ada man maganda. Nakakajay siguro. Klase manong kasi di tato nga classmate ko dangag tuloy. And May mesa. Last 3 lessons mi up nung malpas jay second level at dapat third level. Kat ada nga pagpilpilian dak no ituloy ko. Willing mo jay duwa nga
instructor mini pastor sam kini Sir George do no haan adang mo di online do di online adang more on self study so na ngay when awan iti accountability ngay yes awan ti do nga lang nag subsawali or ko na lang ag-apis ka na lang kasi third meal mat lang di curriculum da eh. Yes, di nasa nga option lang mo no. Damagan na Di lang. Ag-reset man di 2 years mo. Yes. Hindi pa siya pwedeng i-regate. Hindi. Nasapol ka nga enrollment ni at least libre mat lang i apis eh. Yes, no. At least no kunyari nasa top 10 kanto no di batch yo. Wow. Mapantayo sa Singapore, anya. Kadwa ta kami. Makisabi. Sabatan tayo ni Jim Bruce, Malaysia. And, Malaysia. Karuba lang. 2 years pa Your own expense. Pag-urungan. Uy, nasa kanya-kanya. Okay, so, di lang. Sherwin, spiritual growth. Yes, no. Kami, Jim, yati prayer request mo. Awanti mic mo. Adyo. Nakamute. Prayer request mo, Jim. Babukpok ko, Chubby. Sige, rante ni Jim, takwa. Di prayer request mi gaminan, akikinararag kami gaminan every Sunday, so every Sunday, so may kararagan mi manan nubigat. Makaunag manan kaya ni Jim? Ayun. Jim, prayer request. Spiritual growth siguro lang. Okay, bada. With confidence ko nababa. I-encourage ko kanya Jim nga i-sublim no nag-stop kan nga nagbasa ti Biblia i-continue or no marigatan ka ngay nga agkaroon iti devotions bagam lang kanya ta patuludan ka iti materials nga mabalin mo nga surutan or usaran or no kayat mo nga ag-Bible reading tapos awatam iti sa Sonia po agrugi ka iti book ti John tapos no mas clear mo nga maawatan no sino ni Jesucristo agrugi ka the book of John medyo atidog day jay siguro malpas mo ti the book of John sakbay ka nagsulit ti Philippines so nga date suggestion ko no kayat mo ti devotional sa lasay ibagam kanya ka mabaling ka mabaling na kagbirok niya para kain ka. Sige. Okay. Sige. Agkararag tayo ng rod. Kararagan ti dagiti duwang barako tayo. Request nga ni Hazel. Wait, ni Abigail. Jeff. May sakit na. Kani Abigail niya jay panagbirok naman ng trabaho na. Sige. Kararag tayo. Puminalangitan, we praise and thank you, Father, for thy doing rabiing and mo kata kami for we can again fellowship with one another. We praise and thank you for technology. Mabaling kami uwapo nga kikinita uray no online. Lord, thank you for the discussion with today nga rabii about the holiness that indeed awan iti kinasanto. Or without holiness, O Lord God, no one can see you. And Lord, sabi ko matagbaling reminder, rebuke kan apo karit iti tunggal may sakata kami. That nga apo ag-strive kami pay nga dumakkel apo iti kinasanto. Thank you, Father, for the wisdom na malalami from the book in the J.C. Ryle. And continue, Lord, to bless each one of us. I commit to you, Father, ni Abigail, iti struggles namat, and I pray that you continue to show her iti pagyatam iti biyag na, kararag ko iti
panagbirok na iti trabaho na may you give her wisdom and Lord understanding, Father, idagiti work na mabalin ng applyan ijay and continue, Father, to comfort her dagiti mapaspasama kayong kuana. Salamat ka ni Hazel, O Lord, we commit to you ni Zeph iti marikrik na tata. I pray nga apo sapi kumatas ka iti mang imbag by your providence and your sustenance apo kararag ko apo nga benisyanam ni Pastor Rep kun ni Hazel apo iti panag raise that iti ubing sapi kumatas ka iti mapadayawan nata. Lord, I pray nga sa katimang bendisyon ti ministry da sabi ko matas ka iti mang-guide iti tunggal may sakakwada, keep them safe, O Father, iti travels da iti outreaches kan apo dagiti churches nga papapananda. Lord, we praise and thank you mat iti kada ni Jim. We glorify and thank you, Father, iti desire na lata apo nga agadal iti panggap kayong ka, and I pray, Father, that you bless him akasimbaga lang apo iti nadal mitatang rabii, that those who desire to abide in you, you will abide in them. So nga apo kararag ko nga tulungan ni Jim, especially, O Lord, iti panagdakkel na pa iti na spiritualan. I pray, Father, nga maawatan na iti principles apo nagpay iti principles ti sasaom ta awan met apo iti mabalin nga panagdakkel iti mesa nga anak mo no dikat iti panag-adal mi lang iti sasaom. Kararag ko nga tulungam apo iso na iti aming affairs da iti barko. Kararag ko nga sapi ko mata agranyag iti testimonyo na. Kararag ko apo nga sapi ko mata agreflect apo iti profession na apo iti pamati na kengka iti amin nga garaw na amin apo nga aspeto iti panagbiag na. And I pray nga continue, Lord, to bless his family, yung wife na kan apo dagiti anak na kararag ko nga sabi ko mata comfort them apo iti panakasina da apo sabi ko mata tultuloy mo aywanan ni Jim iti amin nga biyahe da malagip mo iti kararagan ni manang Leti sabi ko mata tultuloy mo bendisyonan mat apo ni Isuna apo agyaman akmat ka ni Sherwin, Father, for your goodness apo iti biyag na thank you for her for his heart apo iti ministry. Yaman apo iti desire na to serve you iti JBCBC, especially in teaching iti Sunday school and baptismal classes. I pray nga sabi ko matas ka iti tumulong kanya na nga mang punno pay apo iti wisdom kan apo iti discernment. Lord, I pray nga isulom kanya na dagiti banag na kayat mo nga ipakaamo ka dagiti anak mo iti balatok, and I pray that you continue to sanctify iti paragbiag na, O Lord. Uray no pay dagiti iti trabaho na tulungam apo isuna. I pray nga i-provide mo amat apo iti amin nga kasapulan na, and your safekeeping kanti providence mo kay kuana. I thank you, Lord, iti panang bendisyon mo iti amin nga aramida na, and I pray nga sabi ko mata aglid iti dadu mga tattao kengka babaan na ito nga aramid na extend ko mat apo iti kararag kan iti petition ko kan ni Darlene, O Lord, nakadwami tatay pagbit. We pray nga tulungan mo apo man iso na kasamat ni Manang Dolor kan ni Manang Sebio petition nam apo isuda tultuloy mo apo nga paranyagan apo paapudutan pa iti panagayat ta kengka ti panagtultuloy ta nga panagserbingin kasamat ni Doc CJ, comfort her aming nakadwa iso na tarabi nga mag-Lord. I pray nga inyaman na po iti ararabidin na nata kat apo sabi nga matas katimang aywan kanya na, and I pray nga usaram ko madagiti nga discussions me to help her and help us, all of us, O Lord, to grow more into holiness. Lord, thank you for your goodness tatang rabi. Yaman kami apo iti kinimbag mo, prepare us
for tomorrow iti panagdayo manan dawat mi nga sabi ko mata sa katimang paregta bang tulong kan magbendisyon titong kan maysa nga sabi ko mata may tantanok iti napatinganagan dati duwatan mi tinapatinganagan ni Apo mi si Kristo. Amen. Okay, nimbang nga rabi. Good evening, Jim. Good evening, Sherwin. Night. Rabi kanya, di ba? Malaysia? Oy, same gut lang dito. Oras nila kanina. Okay, sige. Next meeting? Sabi ko mata, ada kayong tumanan in 2 weeks time, niya. Hindi, panagadal tayo, second Saturday ti December. That December is 13. 13, niya. Titapik tayo tukat the fight. So, sabi ko mata, da kayo, Sherwin, sabi ko mata, oray no blackout kanya ngayon adalata niya. Sumali kalata. Andi talang tinapig sa signal na. Surwam ni Darlene, nga ko, surwam i-install jay app. Taniyan, tatay ka, sursurwan ni Manang nga install na dito hanang na install. So nga, adun sa kano ti, nabuntog sa kano jay tablet na. So nga na nga may install. Agawid no bigat ipinsaw kasi adapta sa ako pa. Okay. Sige nga Rod. Nya Jim, baganak no masapol mo ti devotional sir pata matulungan ka ako. Ada Bible lang ito email? Nya? I-send lang ito email or the messenger? Wait, i-send ko ti message PDF kasla asay nga eh. Wait. PDF file. Or yaman nga format. Or no dati printer yun dito, mabalin mo i-print. May gamit nagsusurat ka. Ngam ada ti Bible mo, Jim. Daawit mo. Cellphone lang. Okay, even. Okay, sige nga Rod. Good evening, kakabsat ya. So nice to see you all. Bye. See you. Bye.